హరిహర తనయుడు అయ్యప్ప వెలసిన పవిత్ర క్షేత్రం శబరిమల. ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ ఆలయంలో బంగారు చోరీ కేసు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ కేసుపై దర్యాప్తు సంస్థలు విస్తృతంగా విచారణ జరుపుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ నటుడు జయరాం శబరిమల బంగారం చోరీ కేసులో ఈడీ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈడీ కొచ్చి జోనల్ కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ విచారణలో ఆయన్ను సుమారు 3.5 గంటల పాటు అధికారులు ప్రశ్నించారు. విచారణ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన జయరాం తనకు తెలిసిన విషయాలన్నీ అధికారులకు వివరించారని తెలిపారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న ఉన్ని కృష్ణన్ పొట్టితో తనకు ఎటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు లేవని స్పష్టం చేశారు. విచారణ సమయంలో ఎలాంటి పత్రాలు చూపించమని అడగలేదని, అధికారులు స్నేహపూర్వకంగా ప్రవర్తించారని చెప్పారు. ఇకపై విచారణకు పిలిచే సూచనలు ఇవ్వలేదని కూడా తెలిపారు. అయితే కేరళలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శబరిమల. ఇక్కడి అయ్యప్ప ఆలయానికి సమర్పించిన బంగారం నిల్వలు, లావాదేవీలపై అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో ఈ కేసు సంచలనంగా మారింది. ఆలయానికి సమర్పించిన బంగారం అక్రమంగా విక్రయించారనే ఆరోపణలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలు దర్యాప్తు చేపట్టాయి. దేవాలయ ట్రస్టుకు సంబంధించిన కొందరు వ్యక్తులపై ఈడీ మనీ లాండరింగ్ కేసు నమోదు చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో కేసులో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయం ఉన్న ప్రముఖులను కూడా విచారణకు పిలుస్తున్నారు. దర్యాప్తులో భాగంగా నిందితులతో పరిచయం ఉన్న పలువురు ప్రముఖులను ఈడీ విచారిస్తోంది. ఆ క్రమంలోనే జయరాంను కూడా విచారణకు పిలిచింది. అయితే ఇప్పటి వరకు ఆయనపై ఎలాంటి ఆరోపణలు లేవని తెలుస్తోంది. നമസ്കാരം. ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രത്യേക വികാരമാണ്. എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഭാരതീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാതി മത ഭേദമന്യേ അവരെത്തുന്ന പുണ്യ സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഇത്തരം സ്കാം എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 100% വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരികയും അതിനകത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ എല്ലാം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഓരോ മലയാളിയും ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ആ ഒരു മലയാളിയുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പറയട്ടെ. ഈ കഴിഞ്ഞ 10-38 വർഷക്കാലം കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എത്രയോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള പൂജ അല്ലെങ്കിൽ ആനയെ നടക്കിരുത്തല്, ആനപ്പൊട്ടിൽ സമർപ്പണം, നട സമർപ്പണം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പൂജ കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ ആദ്യം ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്നെയാണ്. ഞാൻ കഴിവതും പോകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരും എന്നെ പൂജയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും ഈ നട കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതിനൊക്കെ എന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഇവര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ കള്ളത്തരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയും ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും എല്ലാം ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട്. അപ്പോ എന്നിൽ നിന്നും ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് സത്യം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാം നല്ല പര്യവസാനിക്കട്ടെ, ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ. ഇനിയും പുറമെ വല്ലവരും കുടുങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കുടുങ്ങട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ വെറുതെ വിടുവർക്ക്. 50 വർഷത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന ഭക്തനാണ്. അപ്പോ എന്റെയും കൂടി കടമയാണ് ഇത് ക്ലീൻ ആയിട്ട്.